buat lesson ya guys. Ada yang mau? Mhm, as always. Oke, ada yang mau guys? Frau boleh. Ada yang mau? Ada yang mau? Boleh, boleh. Silakan. Kanai, silakan. Mein Praktikum in Köln. Endlich bin ich in Köln und mache hier ein Praktikum. Das Leben ist ganz anders als in Sevilla. Das Wetter auch. Die Firma ist klein, aber es ist immer viel los. Ich muss schon um 7:30 da sein. Das ist nicht leicht für mich. Um 10 trinken meine Kollegen und ich zusammen Kaffee oder ich mache allein Pause. Das ist auch schön. Am Vormittag haben wir auf Besprechungen. Die Besprechungen sind interessant und meistens auch lustig. Meine Chefin und meine Kollegen sind sehr nett und erklären viel. Aber manchmal haben sie keine Zeit für meine Fragen. Ich muss oft fragen, was bedeutet das? Oder wie mache ich das? Ich kann schön viel allein machen, aber leider noch nicht alles und ich mache auch Fehler. Ich telefoniere mit Kunden oder arbeite am Computer. Die Computerarbeit finde ich nicht so toll, aber ich telefoniere gern. Meine Chefin nimmt mich auch zu Kunden mit. Das finde ich super und dann lerne ich viel. Am Wochenende gehe ich zum Club Español. Dort sprechen wir Deutsch und Spanisch. Die Leute sind super nett. Wir sehen zusammen Filme, singen Lieder oder kochen zusammen. Ich möchte noch ganz lang hier in Köln bleiben. Also, danke schön, Kak Nai. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, schon feel kita udah baca banyak banget ya. Ada yang mau baca lagi mungkin, guys? Ada yang pengen coba praktik cara lesson tuh gimana sih? Bukan cara lesson sih, lebih memperbaiki lessonnya gimana? Ada yang mau lagi mungkin? Kita kasih kesempatan buat semua. Jadi jangan malu-malu, guys. Kalian nggak perlu buka kamera kan di sini. Cuman perlu bersuara aja. Ada yang mau mungkin? Kalau nggak ada kita lompat. Ada katanya mau? Suruh ngertiin kah? Belum, belum. Kita setelah ini, setelah yang terakhir, aku maunya tiga sebenarnya. Jadi aku nunggu tiga, setelah tiga baru kita translate bareng-bareng. Ada yang mau mungkin? Sepertinya katanya mau. Katanya. Ada katanya. Gimana tadi, Kak? Mau baca kah Soalnya, yang ini? oh iya boleh. Dari atas ya. Boleh, silakan. Dari main praktikum in Poland. Main praktikum in Köln. Shit. Besarin. Sampai abis Ich bin baca ich aja. endlich bin ich in Köln und mache hier das Leben ist ganz anders. Lah, Wetter auch. Die Firma ist klein, aber es ist immer viel los. Ich muss schon um 7:30 da sein. Das ist nicht leicht für mich. Und dann trinke meine Kollegen und ich zusammen Kaffee oder ich mache allein Pause. Das ist auch schön. Kak, segitu aja ya, Oke, anakku nangis. boleh, boleh, boleh. Ada lagi tadi kayak Kak Paramita, maukah Kak Paramita? Boleh, Prof. Boleh Eh, lanjut dari Amfornitat aja ya. Oke. Oke, atau Ampun. mau dari awal? Mungkin? Oke, boleh, Prof. Oke, Mein, silakan. mein Praktikum in Köln. Endlich bin ich in Köln und mache hier ein Praktikum. Das Leben ist ganz anders als in Sevilla. Das Wetter auch. Die Firma ist klein, aber es ist immer viel los. Ich muss schon um 7:30 da sein. Das ist nicht leicht für mich. Um 10 trinken meine Kollegen und ich zusammen Kaffee oder ich mache allein Pause. Das ist auch schön. Am Vormittag haben wir oft Besprechungen. Die Besprechungen sind interessant und meistens auch lustig.
Meine Chefin und meine Kollegen sind sehr nett und erklären viel. Aber manchmal haben sie keine Zeit für meine Fragen. Ich muss oft fragen, was bedeutet das oder wie mache ich das? Ich kann schon viel allein machen, aber leider noch nicht alles. Und ich mache auch Fehler. Ich telefoniere mit Kunden oder arbeite am Computer. Die Computerarbeit finde ich nicht so toll, aber ich telefoniere gern. Meine Chefin nimmt mich aus den Kunden mit. Das finde ich super und da lerne ich viel. Am Wochenende gehe ich zum Club Espanol. Dort sprechen wir Deutsch und Spanisch. Die Leute sind super nett. Wir sehen zusammen Filme, singen Lieder oder kochen zusammen. Ich möchte noch ganz lang hier in Köln bleiben. Also, vielen Dank, Kak Paramita. Vielen Dank juga buat katanya. Oke, karena tadi udah di-spill ya, apakah mau diterjemahin? Iya guys, kita mau terjemahin ini. Oke, so, mein Praktikum in Köln atau gimana ya? Nggak bisa plakatif Praktikum, tapi ya sekitar gitu di Köln. Endlich bin ich in Köln und mache hier ein Praktikum. Ada yang tahu artinya mungkin? Saya Mhm, sekarang ada mhm, di kota Cologne dan mhm, di sini melakukan praktikum. genau. Das Leben ist ganz anders als in Sevilla. Das Wetter auch. Ada yang tahu artinya? Mhm, mhm. Oke, nggak ada yang tahu. Das Itu Leben itu tinggi kayak nggak sih? Das Leben itu kayak em, pola hidup kayak ya hidup di sana kayak kehidupan di sana itu Oh, sangat berbeda dengan di Sevilla, di kota Sevilla. oke. Cuacanya juga das Wetter auch. Cuacanya juga berbeda gitu loh. Terus die Firma ist klein, aber es ist immer viel los. Ada yang tahu artinya? Perusahaan atau kantornya kecil, tapi selalu Genau. ramai. Es ist viel los kayak ramai spas kayak spas gitu. Viel los itu kayak spas seru gitu. Terus kita lanjut. Ich muss schon um 7:30 da sein. Ada yang tahu artinya? Harus datang jam 8. Genau, ich muss. Aku harus udah di sana jam 8 gitu. Terus das ist nicht leicht für mich. Ada yang tahu artinya? Das ist nicht leicht. Leicht itu gampang. Jadi tidak gampang buatku. Itu tidak gampang gitu buatku. Terus 10 trinken meine Kollegen und ich zusammen Kaffee oder ich mache allein Pause. Ada yang tahu artinya, guys? Jam 10, kolegaku Mhm, dan aku bersama-sama meminum kopi untuk mhm, istirahat. mhm. Okay, 10 trinken meine Kollegen und ich zusammen Kaffee. Jam 10, aku dan kolegaku itu minum kopi. Atau, oder itu artinya atau, ich mache allein Pause. Atau aku melakukan istirahat sendiri gitu. Das ist auch schon. Itu juga seru gitu kayak schon. Das ist, kenapa sih kalau ditranslate tuh agak susah ya guys. Das ist auch schon. Itu juga lumayan lah gitu. Am Vormittag haben wir oft Besprechungen. Ada yang tahu artinya? Pas tengah hari biasanya ada meeting. Genau. Die Besprechungen sind interessant und meistens auch lustig. Ada yang tahu artinya? Meetingnya Hmm. menarik dan biasanya juga melelahkan. Lustig. Oke, lustig itu artinya lucu. Oh, sorry. Oke, it's okay. Namanya belajar guys di Besprechungen. Jadi rapatnya itu em, sangat menarik dan kadang-kadang tuh lucu gitu. Kadang-kadang juga lucu gitu. Aduh, dari tadi yang jawab cuma satu orang ya guys. Padahal kita ada banyak loh hari ini ada 38 orang. Apakah yang lain tidak mau menjawab? Oke, kita lanjut. Meine Chefin und meine Kollegen sind sehr nett und erklären viel. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bosku dan rekan kerjaku sangat baik dan menjelaskan banyak ya.
Genau, erklären itu menjelaskan. Jadi em, bosku dan kolegaku itu sangat baik dan menjelaskan banyak gitu. Aber manchmal haben sie keine Zeit für meine Fragen. Ada yang tahu? Em, tapi terkadang mereka tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaan saya. Genau. Ähm, Ich muss oft fragen, was bedeutet das oder wie mache ich das? Ada yang tahu artinya? Aku sering kali bertanya, apa ini? Mhm. Bimahe ihdas Mhm. ini untuk apa? Was bedeutet das itu artinya apa artinya ini? Wie mache ich das? Bagaimana aku melakukan itu gitu. Terus ich kann schon viel allein machen, aber leider noch nicht alles und ich mache auch Fehler. Ada yang tahu artinya? Fehler. Saya bisa melakukannya sendiri. Mhm. Aber leider, Tetapi aber leider, tidak semua genau. tidak Mhm. semua saya melakukan Aufwähler. Kesalahan. Genau. Tapi sayangnya tidak semua dan aku juga melakukan kesalahan gitu. Ich telefoniere mit Kunden oder arbeite am Computer. Ada yang tahu artinya? Saya teleponan dengan kunden pelanggan ya, Mhm, genau. ya, atau bekerja menggunakan komputer. Mhm. Die Computerarbeit finde ich nicht so toll, aber ich telefoniere gern. Ada yang tahu artinya? Kerja menggunakan komputer menurutku itu sangat hebat, tapi menurutku aku lebih suka teleponan. Also, die Computerarbeit finde ich nicht so toll. Bekerja di komputer itu menurutku tidak terlalu menarik gitu, tidak terlalu so toll, kayak nicht so toll, kayak tidak terlalu gimana lah gitu ya, tidak terlalu suka gitu ya. Aber ich telefoniere gern, tapi aku suka teleponan gitu. Jadi kalau misalkan ada kata aber biasanya itu satunya itu negatif guys, tapi tidak semuanya. Meine Chefin nimmt mich auch zu Kunden mit. Das finde ich super und da lerne ich viel. Ada yang tahu artinya? Atasanku nim menamaikan. Mhm. Membawa Oh, aku. membawaku ke Mhm. pelanggan. Mhm. Menurutku itu hebat dan aku belajar banyak. Genau. Am Wochenende gehe ich zum Club Espanyol. Ada yang tahu? Ini Pada paling gampang loh. akhir pekan aku pergi ke klub Spanyol. Genau. Dort sprechen wir Deutsch und Spanisch. Ada yang tahu artinya? Di sana Di sana kita bicara kami berbicara bahasa Jerman Jerman dan dan juga Spanyol. Spanyol. Genau. Die Leute sind super nett. Ada yang tahu artinya? Orang-orang di sana sangat baik. Genau. Wir sehen zusammen Filme, singen Lieder oder kochen zusammen. Ada yang tahu artinya? Kami melihat film bersama, menyanyi bersama, dan memasak bersama. Genau. Ich mochte noch ganz lang hier in Köln bleiben. Also, ada yang tahu? Saya ingin apa ya? Di sini di Cologne lebih lama. Genau. Ich mochte noch ganz lang hier in Köln bleiben. Aku masih ingin eh, sangat lama di Köln tinggal gitu. Tinggal di Köln gitu. Also, menurut kalian setelah kita baca dan kita terjemahin, ada yang tahu kah gambar yang mana yang cocok A, B, C? Aku tuh bingung sebenarnya ini tuh disusun A, B, C atau cuman A, B, cuman A doang atau cuman dipilih satu doang. Tapi sepertinya Bener setelah semua. yang kita baca kayaknya A, B, C dipakai deh guys. Jadi Bener menurut kalian semua. yang mana A, yang mana B, yang mana C? Ayo, ada yang tahu yang mana yang A, yang mana yang B, yang mana yang C? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Cocokin per paragraf per gambar gitu kah? Sepertinya iya. Atau ada kambang? Ada kambang? Bentar ya, kita tanya dulu ke Ada Kak. ada kambang udah pernah belajar pakai
network kan ya, ini dicocokin atau cuman satu doang jawabannya? Yang mana kali ini layarnya nggak pindah? Loh, ini yang ini doang, yang A, B, C, yang ini. Masih yang ini Oh, kok, kita nebak aja sih kalau kemarin mah. Yang satu mana doang itu kan ya berarti? keadaan? Hah? Berarti satu aja ya? Tapi bisa dibagi tiga sih mana yang A sama yang B-nya tuh. Yang A, B, C-nya di Ah, paragraf berapa gitu. ya benar benar benar. Berarti paragrafnya guys. Berarti kalian paragrafnya yang A itu paragraf satu kah, dua kah, tiga kah gitu. Seterusnya gitu. Kalau aku tidak pakai network ya, jadi aku sedikit angkat tangan guys. Oke, lanjut. Ada yang tahu jawabannya apa? Yang A cocoknya kemana? Ayo, ayo. Tulis di chat aja kalau tidak mau bersuara guys, tidak apa-apa. Menurut kalian yang A cocoknya kemana? Paragraf pertama. Paragraf 1 ya. Yang paragraf pertama, yang A paragraf pertama ya. Sepertinya. Sepertinya. Oke, kita lanjut yang B. Yang B yang mana yang cocok guys? Kita cocokin dulu tiga-tiganya. Baru kita pilih yang mana yang benar ya. Tapi kalau gambar A dibawa ke paragraf kedua tuh masih nyambung Masih tuh. masuk. You know. Heeh. Makanya kita lihat dulu yang lain pilihnya A itu. Kan terus saja di chat. A itu kalau menurut kan A itu paragraf satu, B itu paragraf berapa, C itu paragraf berapa. Bukannya A itu paragraf 2. Oke, kita kan ambil pendapat ya guys. Jadi semua Iya. pendapat diterima. Silahkan dicocokin dulu. Terus ditaruh di komen guys. Ditaruh di chat. Terus kita cocokin. Oke, paragraf 2 C, Kak Putri. Oke. Yang paragraf 3 jelas C emang soalnya kan komputer ya. Mhm, Yang gambar A gara-gara ada kopinya tuh. mhm. Oke. Oke, oke, oke. Nanti kita tanya Kak Bagas ya. Sepertinya Kak Bagas menggunakan ini, guys. Apakah Kak Bagas menggunakan ini? Apa? Apakah ada orang? Ini Bagas pakai ini nggak? Apa yang Lores Praktikum? Tahu nggak jawabannya apa? Ini kan Lama tadi ya? 2C. Nggak. Pokoknya tahu jawabannya aja Bagas. Tidak usah dijawab ya Bagas. Oh, oh, sorry. Tahu Kirain kan udah di. jawabannya? Oh, oke. Belum, belum. Sabar ya bos ya. Oke, kita lihat ya. Sepertinya tidak ada yang mau jawab, guys. Kok sepi ya? Jadi paragraf tadi tadi Kanana jawabnya paragraf A1. Terus Kak Bisma jawabnya paragraf yang A itu paragraf 2. Terus Kak Luluk yang paragraf A itu paragraf satu itu A, terus paragraf 2 itu C dari Kak Putri. Jadi yang B guys, yang B, yang B. Tinggal jawab yang B, habis itu kita tentukan yang mana yang benar. Ayo, ini kayak perasaan kita ramai deh. Tapi kok kayak sepi banget ya? Mhm, mhm, mhm. Guys, kok sepi? Oke, karena nggak ada yang tahu. Oke, silahkan dijawab Kak Bagas. Sebentar. Loh, Saya Kak Bagasnya bingung juga bilang. juga. Gimana ya? Lagi ya? Mhm. Aku emang nggak tahu jawabannya aja. Aku tadi waktu baca materi, sebenarnya aku mau jawab ya. Cuman kayaknya semua masuk seperti yang dibilang Kanana. Jadi aku juga tidak bisa jawab pasti ya guys. Tidak punya kunci jawabannya. Apakah di belakang network ada guys? Sepi ya. Ya, aku ngajar sampai 9.15. Siapa itu dilanjut sama Kak Ambang. 9.15. Enggak salah, kebanyakan 8.45 deh. 8.45. Wow, cepet kita. Biar kita jelasin materinya. Belum ada kena gramatik. Oke, dapat Kak Bagas. Silakan. Sorry, pas saya baca lagi, ini kayaknya jadinya ini deh, cuma satu foto. Satu kan? Iya. Kan, bener. Aku juga bingung sebenarnya ini Nggak tuh milih yang tuh mana Kak. sebenarnya. Apakah Kambang tahu jawabannya? Kambang tahu jawabannya Kambang? Kalau boleh dijawab Kemarin dong tuh, Kambang. kalau nggak salah ya kalau kemarin gitu. Aha. Yang yang dari Enlist sampai Shun itu yang paragraf 1 tuh A. Hmm.
Amformitas bentar dulu Kak, saya cek lagi di catatan. Terus yang Oke, kita tunggu amformitan ya itu guys. kan udah jelas, C. Nah, yang dari mainnya Di Kevin itu paragraf kedua itu dia C, yang terus yang B, yang terakhir B itu. Oke, jika diminta hanya boleh memilih satu foto yang masuk semuanya genau. Makanya tadi aku bingung juga. Oke, karena Kak Embang bilangnya paragraf 1 itu A, paragraf 2 itu C, paragraf 3 itu B. Tapi dariku sendiri aku tidak tahu jawabannya. Tapi kalau disuruh pilih satu, aku hanya akan pilih A ya guys. Karena yang masuk semua itu A. Ya kan, yang Susamen Cafe itu cocoknya A, yang bagian 2 itu juga cocoknya A, yang bagian 3 juga cocoknya A. Oke, jadi karena kata Kak Embang yang udah pakai buku ini, jawabannya paragraf 1 itu A, paragraf 2 itu C, paragraf 3 itu B, kita ikut aja ya. Oke, kita ikut aja. Atau kita lihat ke belakang network, apakah ada jawabannya? Tidak ada kah? Tidak ada kah? Kita dulu ya. Kalau jawabannya ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada guys. Sepertinya tidak ada guys. Well, Habil dan Pasen. Kayaknya cuma disuruh milih satu kan ya. Iya, genau guys. Ya kayaknya Sebenarnya cuma kalau milih. kalau iya kalau Welher, Bill dan Pasen itu sebenarnya aku pikirnya itu cuma satu karena Ovelha itu yang mana, ya kan? Tapi aku tidak bisa pasti juga kan aku bukan guru. Oke, jadi kita tentuin aja kita pilih satu kah atau kita pilih tiga-tiganya guys. Silahkan. Oke, gak ada yang mau jawab ya. Oke, kalau dariku Pilih sendiri aku satu pilih juga satu nggak aja ya. apa-apa, pilih tiga juga nggak apa-apa. Sebenarnya itu masuk Ya oke, semua jadi sih. ya universal ya. Jadi boleh yang masuk satu, boleh yang masuk tiga-tiganya juga. Oke, karena udah ya kita skip aja karena nanti kita berlama-lama di sana. Sedangkan aku mau masuk ke gramatik. Oke, kita yang B dulu. Yang B, lesen Sie den Blog noch einmal. Was macht Laura gern? Was nicht so gern. Tapi karena tadi kita udah baca, ya, udah kita translate juga ke Indo. Of course, kita tahu dong. Apakah Laura suka bangun cepat, guys? Ada yang tahu apakah Laura tuh suka nggak sih dia bangun cepat? Nein, Ruh aufstehen. 9. 9? nein. Oke, genau, 9. Jawabannya 9 ya. Ini aku langsung jawab aja. Supaya kita agak masuk ke gramatik abis ini. Terus yang telefonieren. em, apakah Laura suka teleponan, guys? Ja, Ja, Genau, genau. Mit Kollegen Kaffee trinken? Ja, Gern oder nicht? Ja, genau. Mit der Chefin Kunden besuchen? ja, Ja, am Computer arbeiten? ja. Oh, Am Computer arbeiten? nicht so gern. Nicht so gern, genau. Allein Pause machen. yep, Ja, 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 genau, ja. Oke, kita lanjut ya. Oke, lesen Sie die Regel und verbinden Sie die Sätze. Oke, aku jelasin dulu. Sätze verbinden atau kata penyambung gitu. Un, oder, aber. Jadi un itu artinya dan, oder itu artinya atau, aber itu artinya tetapi. Ich bin in Köln plus ich mache ein Praktikum. Kalau dari ich bin in Köln und ich mache, nein, ich bin in Köln plus ich mache ein Praktikum, dia cocoknya adalah un. Jadi bisa kalian lihat di sini, ya, semua bisa dilihat di sini. Ich bin in Köln und ich mache ein Praktikum. Ich-nya itu dia dibuka, ditutup kurung. Karena kalau subjeknya sama dan menggunakan un, itu kita bisa aja nggak pakai. Jadi ich bin in Köln und mache ein Praktikum. Jadi dia langsung. Ich bin in Köln und mache ein Praktikum. Kita lanjut juga. Yang kedua, ich telefoniere plus ich arbeite am Computer. Jadinya dia ich telefoniere oder arbeite am Computer. Jadi dia nggak perlu pakai ich-nya. Jadi itu kayak sebenarnya pakai aja bisa. Cuman tuh better gak usah dipakai karena udah ada kan di awal, udah subjek kan. Jadi kan kita nih, aku menelpon dan em, bekerja di komputer. Atau aku menelpon dan aku bekerja di komputer. Jadi kan cocoknya lebih enak kan aku menelpon dan bekerja di komputer gitu. Terus di sini yang terakhir di Firma ist klein plus sie hat viele Kunden pakai kata aber disambungin. Jadi die Firma ist klein aber sie hat viele Kunden.
Kalau kalian lihat, Sie di sini adalah di firma, guys. Dan yang spesial dari un, oder, aber ini, aber itu, sebelum kata aber itu, ada koma. Jadi, kalau kalian disuruh cocokin, ini tuh pakainya oder, un, atau aber. Kalau dia ada koma, pakainya aber. Oke, sebelum aber itu selalu koma. Oke, so kita langsung aja yang C di sini. Also, lesen Sie die Regel und verbinden Sie die Sätze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita langsung masuk. Ada yang mau nomor 1? Silahkan. Di sini kalian tinggal pilih ya. Die Firma ist klein plus es ist immer viel los. Itu kita pakainya un, oder, atau aber. Aber Ayo, ada yang mau? Aber, coba digabungin. die Firma ist klein, aber es ist immer viel los. Genau. Die Firma ist klein, aber es ist immer viel los. Jadi, sebelum aber ingat ada koma. Oke, yang nomor 2. Ada yang tahu apa jawabannya, guys? Lanjut. Und Un, silahkan digabungin. die Kollegen sind nett und sie sind lustig. Genau. Die Kollegen sind nett und sie sind lustig. Tapi, seperti yang tadi aku udah bilang, kalau dia pakai un atau oder, dan mereka itu adalah satu subjek yang sama, kita pakai aja die Kollegen sind nett und lustig. Kalau verbennya sama, kita pakainya langsung aja ya. Jadi die Kollegen, also die Kollegen sind nett und lustig. Jadi karena dia sama-sama sind, kecuali dia berbeda, kayak yang di kanan ini tadi contohnya, ich bin in Köln und mache ein Praktikum. Ich bin in Köln und mache ein Praktikum. Di sini dia pakai sein, di sini dia pakai machen. Kalau dua verben yang berbeda, tentu berbeda. Tapi di soal yang sebelah kiri ini, yang nomor 2, itu sama-sama sind. Jadi die Kollegen sind nett und lustig. Oke, lanjut yang nomor 3. Ada yang tahu jawabannya? Oder, Oder, silahkan digabungin. Aber atau oder, silahkan digabungin, guys. Oder. oder, Oder, genau, oder. Silahkan digabungin, guys. Laura trinkt mit Kollegen Kaffee oder macht allein Pause. Genau, Laura trinkt mit Kollegen Kaffee oder macht allein Pause. Oke, Z-nya dibuang ya karena sama-sama Laura. Oke, yang keempat, ada yang tahu? Und Und? Genau. Silahkan digabungin, guys. Mittag isst sie ein Sandwich und sie trinkt Apfelschorle. Genau. Mittags isst sie ein Sandwich und trinkt Apfelschorle. Genau. Yang nomor 5. Ada yang tahu, guys, jawabannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oder? 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 Genau, oder? Genau, jawabannya oder, guys. Silahkan digabungin. Am Abend lernt Laura Deutsch oder sie trifft Freunde aus Spanien. Genau. Yang terakhir, Adnan geht heute früh, morgen bleibt Erlang. Ini sedikit menjebak. Ada yang tahu jawabannya apa? Ada yang tahu jawabannya apa, guys? Ada Oder, yang tahu jawabannya? oder, Oder. Kurang tepat. Un? Masuk un. Silahkan digabungin. Adnan geht heute früh und morgen bleibt Erlang. Genau. Sebenarnya kalau menurutku sendiri, un sama aber itu masuk-masuk aja. Karena kan, gimana ya? Karena kan Adnan geht heute früh. Dia tuh hari ini tuh perginya tuh lebih telat. Tapi besok dia itu tinggal lebih lama gitu. Dan besok tinggal lebih lama. Jadi kayak dua-dua cocok menurutku ya, guys. Tapi karena kayak paling cocok un, jadi kita pakai aja un. Oke, yang D. Schreiben Sie über Ihren Alltag oder Ihre Arbeit und verwenden Sie un oder aber. Ini jadi tugas nantinya. Karena tahun kemarin
tugas-tugas yang ada itu selalu aja nggak diperiksa. Tapi kali ini, nanti ini bakal dikirim ke komunitas, dikerjain, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kita lanjut ya guys. Kita lanjut, karena aku tinggal 7 menit lagi. Mit wem muss ich sprechen? Also, ini yang 3A, itu kita nggak ada ukuran. Sebenarnya nggak ada, di sini kita nggak ada audio. Lagi tidak bisa pakai audio, karena tidak pakai laptopnya operator ya guys. Yang B juga kita susah, jadi kita langsung masuk ke Markieren Sie die Artikel im Dativ in 3b und ergänzen Sie die Regel. Karena kita langsung masuk aja di sini. Sebenarnya agak susah ya, cuman tidak apa-apa. Kita langsung masuk aja. Yang pertama tadi ini ada datif ya. Ini adalah bestimmter Artikel und unbestimmter Artikel im Dativ. Jadi yang pertama itu adalah der atau maskulin. Kalau di nominatif, Guten Abend Kak, gimana gabung? Sorry, untuk kelasnya. Gabung untuk kelasnya, kita tuh bebas ya, jadi siapa aja boleh masuk. Siapa aja boleh ngerjain, kita nggak ada list-list nama. Sebenarnya kita mau list-list nama guys. Tapi mungkin di pertemuan A1 yang baru nantinya. Jadi setelah A1 ini, baru deh kita list nama. Supaya tuh jangan pada keluar-keluar gitu ya kan. Tapi sekarang ini enggak ya. Sekarang ini bebas, silahkan masuk. Silahkan nggak masuk, tapi better masuk guys. Karena kan ada banyak pelajaran yang bisa diterima, oke? Oke, kita langsung masuk aja tadi. Datif di sini, unbestimmter dan bestimmter Artikel im Dativ. Jadi, seperti yang kita tahu, artikel itu ada 3, plus 1 ada plural, jadinya ada 4. Di sini yang dulu itu yang kita pelajarin, kemarin kita pelajarin, itu adalah nominatif. Seperti yang kita tahu, dalam nominatif, bestimmter artikelnya itu adalah der, tapi di datif, bisa dilihat di sini, adalah dem. Dem ya. Jadi kalau misalkan di nominatif dia der, di datif dia dem. Kemarin di akusatif juga udah belajar dia den ya guys. Terus kalau unbestimmnya itu ein, di datif itu apa guys? Ada yang tahu? Gak ada ya. Karena kita susah ya sebenarnya. Di sini kita baca dulu deh. Nomor 1, Laura mochte einen Tag frei. Sie muss mit der ... sprechen. Ini nggak ada. Harusnya di sini ada mit der ... Ini adalah bentuk datif yang dari artikel awalnya adalah feminin atau di. Dia di datif jadinya der. Tapi nggak ada, jadi kita skip. Yang nomor 2 ini, sie fährt mit einem Freund und einer Freundin zu einem ... Einem Freund und einer Freundin. Seperti yang kita tahu, einem itu semua itu menyatakan satu. Nah, jadi dia pergi dengan temannya laki-laki dan temannya perempuan ke sebuah ... Jadi einem Freund. Kenapa pakai mit di sini? Mit itu adalah datif. Kita pelajaran sekaligus aja. Mit ini adalah preposisi mit datif. Jadi kalau kita lihat mit itu harus disertai datif ya guys. Harus disertai datif. Jadi yang kalian lihat di sini nomor 2, sie fährt mit einem Freund und einer Freundin itu adalah datif. Jadi einem Freund, seperti yang kalian tahu Freund itu adalah der, jadinya dia einem. Freundin itu teman perempuan itu adalah die, jadinya einer. Oke, udah kejawab kan yang 2 ya. Jadi tadi di sini udah kejawab 2, terus yang 3 ini nggak ada juga. Yang 4 Laura und Adnan. Sudah nggak ada juga. Sie sprechen dort mit. Nah ini nomor 5. Sie sprechen dort mit dem Chef. Mit dem Chef. Seperti yang kalian tahu, chef itu adalah der. Ya, jadinya dia mit dem. Kalau ada mit, preposisi mit itu selalu disertai datif. Yang ke-6, Laura mochte mit den Mitarbeitern ihren ... feiern. Also, warum mit den? Oh, also, ini adalah plural. Jadi dalam datif, plural itu adalah den. Also, udah kita kejawab ya. Jadi ada yang tahu, tadi di datif itu, unbestimmter artikelnya der itu apa? Maskulin itu apa? Einem. Kecepatan kah? Genau, einem. Kecepatan kah aku? Sorry ya guys. Oke. Yang kedua yang das.
Apakah best center artikelnya dalam datif, guys? Them. 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 Terus yang ini, yang feminine best center artikelnya apa? Einer. Einer, kain. Einer. 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 Genau, einer. Yang terakhir ini adalah plural. Best center artikelnya apa? Den. Dan, genau. Jadi kalau plural itu tidak ada unbastem artikelnya karena menyatakan satu ya unbastem itu. Sedangkan plural adalah jamak. Dan satu keunikan dalam plural negatif itu selalu ditambahi n. Jadi di endungannya itu ditambahi n. Kalau udah ada n-nya tidak perlu ditambahi. Contohnya kinder, di kinder. Tapi kalau di datif jadinya den kindern, ada n-nya gitu. Contohnya tadi juga ada Mitarbeitern, itu sebenarnya aslinya Mitarbeiter, tapi dalam plural dia Mitarbeitern. Dalam plural datif, sorry. Oke, yang sampingnya ini mit plus datif tadi yang seperti yang udah aku kasih tahu. Jadi mit itu selalu bersisihan atau bersertaan dengan datif ya guys. Jadi sie fährt mit einem Freund und einer Freundin. Einem dan einer itu adalah unbestimmter Artikel dalam datif. Terus di sini ada mit wem fährt Laura. Dengan siapa Laura pergi? Mit wem. Kenapa wem, Kak? Kenapa wem? Karena pakai mit di sini depannya. Kalau pertanyaannya menanyakan objek datif, kita pakainya mit wem, pakainya wem untuk menanyakan objek datif ya. Jadi jawabannya adalah einem Freund und einer Freundin. Jadi kalau pertanyaannya pakai wem, kalian harus jawab dengan artikel datif gitu. Oke, ada yang kurang paham sejauh ini guys? Sudah mau ganti orang ini? Ada yang paham? Ya, ada yang kurang dipaham sejauh ini? Silahkan. Tadi artikelnya tadi ada di sini ya guys ya. Yang udah kita pelajarin tuh ada 3, sisanya bakal diajarin sama Kambang. Oke, ada yang mau nanya mungkin? Ada yang kurang paham? Sorry kalau aku kecepatan guys. Entschuldigung. Oke, nggak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada kita lanjut. Mhm. Oke, sepertinya aman. Silahkan Kambang dilanjut dari mana ya Kambang? Oke, dari D ya. Soalnya yang lain pada huren ini. Boleh, Kak. Dari mana Kambang? Dari sini kah? Dari bedanya Morgan sama Morgan. Mana ada D5A? Kayaknya dari D aja deh. Soalnya kan 5A ini tuh huran ya. Jadi nggak ada. Terus ini juga huran yang B-nya. Yang C-nya itu video tapi nggak ada juga. Tapi yang nomor C ini bisa di lesson. Yang nomor yang C ini bisa di lesson. Silahkan ini aja dari nomor C ya. Atau mau dari atas? Dari situ aja sih, Kak. Soalnya yang itu berpacu di ini satu di video Oke, dulu sebentar. sama Oke. video. Oke, sebentar ya Kambang. Kita jawab dulu bedanya Morgan dengan Morgans. Apa ya, Kak? Oke, kalau sebenarnya guys ya, spesifik umumnya adalah Morgans itu setiap pagi dan Morgan itu untuk menyatakan besok. Tapi juga Morgan itu menyatakan pagi. Jadi good morning, selamat pagi. Kalau Morgan itu besok, terus kalau Morgans ada S-nya itu setiap pagi. Paling spesifik itu adalah setiap pagi sama untuk besok. Kecuali Guten Morgen itu selamat pagi. Aman kan? Ana? Aman kan? Ana? Ini aman ya. Apa ada catatan tapi kita lanjut aja silahkan. Kambang dilanjut yang bagian C ini silahkan. Oke, kawan-kawan. Selamat. Oke. Kali ini saya akan melanjutkan dari materi Kaplo di bagian C. Lesson Z, welcome satu, pas 2, welcome build, order C2. Nah, jadi kita di sini ada beberapa gambar. Nah, kita disuruh milih
dan dicocokin gitu. Dari gambar mana yang ada di bagian bawah ini yang cocok gitu. Contohnya, saya kasih contoh ya. Nomor 1, am Nachmittag geht Julia zum See. Nah, ini itu ada di bagian D1. Nah, kalau bisa kalian dibaca dulu, nanti saya kasih waktu berapa menit ya? 2 menit aja dah, 2 menit atau 1 menitan. Oke, Mulai silakan semua. dulu, nanti kalau udah beres, paling saya langsung tanya ke kalian. Oke, jadi Kambang kasih waktu ya teman-teman buat kalian. Tinggal dicocokin aja 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu cocoknya kemana. Tapi tadi 1 udah dijawab sama Kambang. Jadi silahkan nomor 2 sampai nomor 6 dicocokin. Nanti saat Kambang hidupin voice-nya silahkan jawab ya guys ya. Oke guys, udah ada yang bisa? Sorry Yang nomor Kambang, aku mau ralat dong. Yang nomor 1 bukan D kan ya? Yang nomor 1 sepertinya B nggak sih? Iya, karena ada gambar siang kan di belakang jendela tuh. saya Nine bukan siangnya ya teman-teman. biar ini soalnya nggak terlalu paham juga sih Dina seperti yang di sini tuh. Oke, sebentar. Aku jelasin sedikit. Kalau misalkan yang 1 itu karena dia masih date, itu dia adalah masih OTW. OTW. Jadi itu adalah akusatif dan datif ya guys. Kalau dia masih OTW dia akusatif, kalau dia udah di tempat dia datif. Nah, kalau misalkan kalian perhatiin yang tadi dijawab sama Kak Ambang, yang dia tuh bukan lagi ke chef, tapi dia udah di chefnya. Nah, ada jawaban tuh buat dia soalnya. Berarti yang 1 itu B ya. Mhm. And then bentar ya, sebelum Kak Ambang masuk nih aku mau nambahin dikit yang tadi nanya Morgan. Kalau Morgannya M besar, itu pagi hari. Kalau Morgannya M kecil, Morgan itu besok, M-nya kecil. Kalau Morgans, M-nya kecil itu setiap pagi. Jadi yang M-nya besar itu adalah pagi hari, yang M-nya kecil itu besok, yang pakai S dan huruf M-nya itu kecil adalah setiap pagi gitu. Oke, silahkan Kambang lanjut. Oke. Ada yang bisa jawab guys? Nomor 2 guys. Nomor 2 tuh yang ini yang E nggak sih? Ya, genau. Betul sekali. Karena Tom aus der Bank und trip Julia so in Zufall. Karena si Tom itu baru keluar dari bank, lalu dia bertemu dengan Julia dan menyapanya. Oke, ada yang bisa lanjut ke nomor 3? Oh, ini kok jawabnya pada di chat sih? Ayo dong guys, ngomong guys, gak apa-apa guys. Introvert. Oh, bro. Ya udah. Gak bisa mic-nya Kak. Oh my God. Oh. Oke, yang jawabnya 3D. Ya, benar benar benar. Itu genau ya guys, benar. Yang nomor 4-nya ada nggak? Ini Bilkis kayaknya rajin bet dah.
Oke. Nomor 5. Nomor 5 yang C. Oke. Yang 6. Terakhir ya guys. F. Nah, oke guys, kita lanjut ke bagian D. Markerency the preposition un artikel in den Sätze in Funse un Ergänzensi die Regel. Jadi di sini ada beberapa preposisi dengan datif ya, contohnya kayak by, phone yang di sini tuh. Ini tuh kalau misalnya kita lihat di bagian sebelah kanan itu bisa digabung ya, kayak itu bisa digabung dengan artikel yang plus der jadinya cur. Nanti kalau misalkan masuk dia ke datif jadinya by juga sama, masuk ke baim, phone jadinya ke phone, in masuk ke dem jadinya im. Tapi ini ada beberapa perbedaan ya guys ya. Soalnya ini tuh nggak sedikit ini, masih ada banyak lagi gitu. Cuman nanti yang ini dulu gitu. Barangkali ada tambahan dari Kaplo? Nggak ada sih mungkin, tapi yang perlu ditekanin adalah to, by, als, von, dan in itu adalah datif ya. Sama yang tadi satu lagi, apa sih yang tadi kan aku langsung lupa loh. Ya ampun, meet. Sorry, yang sama yang meet itu semua datif ya guys. Jadi bab 7 ini tuh fully datif. Oke, jadi ini silahkan dijawab Kambang isi-isinya yang masih ada, yang belum diisi silahkan diisi dulu. Bentar dulu Kak. Apa saya tulis aja gitu Kak, yang preposisi mid datifnya? Gimana Apa Bang? mau? Ini kan maksudnya kan di sini sedikit. Saya tuh tadinya pengen nulis yang dari preposisi mid datifnya tuh. Yang bener-bener. Di sampingnya ada apa? Cuman nanti aja gitu ya. Maksudnya gimana Bang? Sorry. Jadi kan ada bukan hanya yang to by phone in aja. Nah, di sini kan sedikit. Nah, saya tuh pengen nambahin lagi. Soalnya kan ada beberapa lagi tuh yang preposisinya. Nggak usah deh. Sorry Bang, nggak usah dulu. Karena kan kita kan mengikuti network ya. Serta Oke, enak oke. aja kalau digabungin. Cuman karena kita pakai network, kita ikutin aja network alirannya gimana. So, Oke, ini siap, kita siap. jawab dulu. Silahkan Kambang dijawab dulu ini. Oh iya, by the way, Oke, sorry Kambang, aku tambahin lagi. Kalau kalian lihat di sini ada wohin, woher, wo. Jadi kalau pertanyaannya wohin, jawabannya itu cu. Kalau pertanyaannya wo, itu jawabannya by. Kalau pertanyaannya woher, jawabannya aus dan von. Terus kalau pertanyaannya wo, lagi, itu kita jawabnya in. Jadi wo itu bisa by dan in. Kalau wohin itu cu. Kalau woher itu aus dan von. Gitu aja. Silahkan Kambang. tadi udah dijawab Kak. Silahkan ada yang mau jawab guys yang Ortsangaben Präpositionen mit Dativ. Ada yang tahu guys jawabannya? Tadi di sini ada wohin, jadi jawabannya cu. Ziki cum chef. Kalau kalian tahu cum itu tadi adalah cu dem, cu plus dem, cum chef. Kalau bank itu artikelnya apa sih? Tinggal ditambahin cu plus artikel bank dalam datif. Silahkan. Zura. Sorry Kak Diana, sekali lagi dong normal. Nggak kedengeran, sorry. Apakah cuma di aku guys gak kedengerannya? Cur, genau, cur ya. Jadi wohin gehen Sie?
zum Chef oder zur Bank. Zur, sorry. Bukan den, melainkan zur Bank. Di bank kan? Kaflo, aku sinyalnya wifi-nya tiba-tiba error. Oke, nggak apa, kita lanjut aja. Silahkan yang by, yang di sebelah kanan itu adalah dia, guys. Aku kasih ini aja. Aku kasih spoilernya aja. Yang kanan itu di, yang kiri itu der. Jadi itu adalah nominatifnya ya. Silahkan didatifin sendiri. Di sini wo. By the ist. By pung 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 chef. Ada yang tahu jawabannya? Sebenarnya gampang sih kalau aku udah kasih tahu artikelnya ya. Beim Chef. Genau, beim Chef, dem kan ya. By plus dem, beim Chef. Terus yang di sebelah kanannya itu adalah Chefin, adalah bos perempuan, by der Chefin. Nggak bisa digabung ya, nggak bisa by, dia by der. Terus yang di bawah, kommt aus dem Haus. Yang di kanannya guys, aus Aus pung 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 Bank, aus der, genau, aus der Bank. Yang di bawah, sie kommt pung 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 Chef. Ada yang tahu jawabannya? Aus. Sie vom Chef. Von dem Chef, genau. Von dem Chef. Terus yang di sebelah kanan von der Chefin. Oke, terus yang di sini ada in plus datif. Wo juga pertanyaannya. Jawabannya adalah er ist im Haus, in dem Haus, terus in der Bank. Oke, sebentar ya. Oke guys, mungkin ada yang mau ditanya guys seputar Präpositionen mit Dativ. Jadi sebenarnya preposisi dalam datif itu ada banyak, tapi kita mengikut network aja ya. Kita ngikutin network aja gimana enaknya. Pokoknya yang paling penting kalian pahami adalah jika pertanyaannya wohin, jawabannya selalu cu, selalu cu. Terus kalau pertanyaannya wo, jawabannya bisa aja by. Kalau by itu dengan manusia, kalau in itu tempat. Oke. Terus woher, woher itu dari mana? Bisa aja aus itu buat tempat atau benda. Terus kalau von itu dari manusianya. Oke guys, segitu aja ininya tips-tipsnya. Kita lanjut ya guys. Oke, kita lanjutkan. Aman gak sih? Aman? Oke, sepertinya aman ya. Sepertinya semuanya lancar aja belajar. Mein Tag. Schreiben Sie Sätze. Beginnen Sie mit den markierten Worten. Also, jadi di sini kita disuruh nyusun kalimatnya dan diawali dengan kata yang sudah digaris bawahi. Silahkan. So, kayaknya kalau aku sendiri ya, tipe yang langsung aja. Jadi kita langsung masuk aja. Kaget. Oke, kita langsung aja. Yang nomor 1 ada yang mau guys? Atau gini deh. Karena aku sendiri tipe yang langsung aja ya guys. Tapi kalau kalian mau waktu, silakan aku akan kasih waktu 2 menit aja. Gimana? Mau dikasih waktu atau langsung aja? Hitungan ketiga nggak ada yang jawab, kita langsung masuk aja. 1, 2, Langsung 3. Ini yang berapa? Oke, iya. Ini yang bukan 6A ya, ini yang 5E. Yang main tak yang ini. Sebentar ya. Ini yang paling atas ya guys. Kita langsung aja. Nomor 1 aku kasih contoh deh. Nomor 1-nya itu adalah Sein bei der Zahnarzt heute Vormittag ich. Jadi seperti yang kita tahu, susunan kalimat itu adalah umumnya adalah subjek plus verben plus objek plus keterangan waktu dan tempat. Jadi kalau sebenarnya boleh aja heute Vormittag ini duluan. Jadi kalau waktu itu bisa di awal ya guys. Jadi kalau udah dibuat di sini yang pertama, ya udah berarti kita bikin heute Vormittag duluan. Dan selanjutnya adalah verben. Verben selalu di tempat kedua. Jadi heute Vormittag bin ich. Kenapa bin? Karena sein itu konjugasinya adalah bin ya, ich bin. Jadi heute Vormittag bin ich. Kenapa ich? Bin itu bukan. Entschuldigung. Verben itu selalu didampingi dengan subjek. Jadi kalau misalkan subjeknya nggak di kiri, ya di kanan. Jadi heute Vormittag bin ich by apa yo? Der Zahnarzt
Arzt oder dem Zahnarzt? By them oder by der? Menurut kalian sini udah benar atau belum? By them. Genau, by them. Jadi, heute Vormittag bin ich bei dem Zahnarzt. Jadi ini ya guys, diubah semua bentuknya sesuai dengan datif dan konjugasinya. Silahkan, ada yang mau nomor 2? Kalau salah nggak apa-apa ya guys. Kita namanya juga belajar, kita bakal koreksi bareng-bareng. Silahkan yang mau nomor 2. Ayo, yang mau nomor 2 silahkan. Kok sepi? Tadi perasaan katanya mau langsung aja. Ada 32 orang. Silahkan yang mau. Oke, kalau nggak ada yang mau ngomong, silahkan ketik aja di chat, boleh. Nanti aku bacain. Mana nih? Orang-orangnya kok nggak ada? Sepi banget, guys. Nggak ada yang mau jawab kah? Sedih loh. Ini sepi banget loh tiba-tiba loh. Mana loh ini semua loh. Ini gampang loh. Gampang loh ini loh. Dan fahre ich zum Büro. Dan fahre ich zum Büro. Genau. Oke. Dan di tempat pertama, fahren di tempat kedua. Jadi dan itu dia nggak berbeda kasusnya, dia langsung ketemu sama verben. Jadi dan fahre ich zum Büro. Zu dem Büro. Genau. Oke, lanjut nomor 3. Silahkan. Ayo, silahkan nomor 3. Gak apa-apa salah guys, silahkan diketik aja dulu. Nanti kita kita apa yang namanya? Kita perbaikinnya. Ini ada 34 orang. Di mana semuakah kalian guys? Tidak adakah yang ingin menjawab? Ayo. Silahkan tulis aja di chat ya. Ini ingat aja tempat keduanya selalu adalah verben di sini. Udah aku bacain dia tempat keduanya selalu verben. Jadi siap. Oke, dort gehe ich zur Chefin gleich. Dort gehe ich zu der Chefin gleich. Also, genau. Tapi kalau gleich ini sebenarnya bisa beda-beda tempatnya. Kalau ya sih nggak apa sih gitu aja nggak apa. Kalau aku biasanya dia setelah dort gehe ich gleich zu der Chefin. Gitu. Saya boleh di mana aja ya. Jadi gleich ini apa sih namanya? Aku lupa namanya, tapi nanti kita pelajarinnya. Gleich gehe ich zu der Chefin. Boleh. Cuman di sini adalah tempat pertamanya adalah dort, jadi harus ada dort di sini. Jadi dort gehe ich zur Chefin gleich. Paramita silalahi lebih benar daripada yang titik. Tapi benar juga kok guys. Gleich gehe ich zu der Arbeit, zu der Chefin. Tapi dortnya tuh jadi nggak masuk, jadi kita taruh dort di depannya. Also nomor 4. Ya nggak apa. Tidak apa-apa guys, tidak apa-apa. Silahkan yang nomor 4. Soalnya aku sudah mulai sedikit habis ya, jadi kita belajar sampai 15. Sisanya nggak deh, kita belajar aja terus. Nanti kita buka sesi tanya jawabnya 10 menit aja. 17 Uhr kommen ich 9. Yang benar yang bawah ini ya. Jadi noch ein bisschen falsch. Oke, yang paling benar itu Kak Putri. Oke, jadi yang atas ini kita baca dari atas ya. Kak Bilkis, 17 Uhr kommen ich aus der Firma. Yang lain benar tapi komennya salah, harusnya koma. Yang Kak Faraf itu 17 Uhr
ih. Jadi ihnya itu harus di tempat ketiga. Jadi koma itu harus di tempat kedua. Yang lainnya yang salah juga di. Jadi aus der Firma didatifin. Kak Jessica 17 Uhr ich komme juga salah. Komme ich aus der Firma. Der Firma ya. Yang paling benar yang Kak Putri. 17 Uhr komme ich aus der Firma. Genau. Oke, kita lanjut. Yang nomor 5, silakan. Ayo, 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 silakan guys. Masih kurang tepat. Am Abend fahre ich zu der Freunde. Am Abend fahre ich zu Freund. Am Abend fahre ich zu Freunde. Oke, lanjut guys. Oke, masih kurang tepat. Oke, habis ini yang jawab masih 3, tadi ada 1, 2, 3, 4. Yang belum jawab ada banyak ya. Oke, kita jawab. Am Abend ich fahre zu Freund. Salah. Fahre tempat kedua ya. Jadi tadi yang atas tuh udah bener Fahre yang ke tempat kedua. Yang tapi ini salah ding. Am Abend ich fahre itu masih salah. Tempat kedua selalu verben. Am Abend fahre ich zu Freunde. Also aku kasih sedikit tips. Freunde it's plural. So, apakah dia zu Freunde oder ayo silahkan. Also sebenarnya guys boleh aja am Abend fahre ich zu Freunde. Tapi better ada artikelnya. So, am Abend fahre ich zu Freunde. Masih benar. Zu den Freunden. Genau. Am Abend fahre ich zu den Freunden. Freunden. Also belum ada yang benar ya. Yang Freunden. So, aku udah bilang tadi, spesifiknya dan keunikan dalam plural di datif itu adalah dia dan selalu ada tambahan endungan n dalam nomennya. Jadi am Abend fahre ich zu den Freunden. Genau, yang paling benar yang paling bawah ini kan Ana. Am Abend fahre ich zu den Freunden. Ada n-nya ya. Oke, ini udah mulai agak susah. Yang terakhir, ini kayaknya lebih gampang deh. Ayo silahkan. Wir essen zusammen in das Restaurant. Wir essen zusammen im Restaurant. Oke, genau. Wir essen zusammen im Restaurant. Yang paling benar Kak Yuliza. Tapi benar juga yang Kak Paramita yang bawah juga wir essen im Restaurant zusammen. Tapi lebih cocok wir essen zusammen im Restaurant. Jadi keterangan tempat itu di belakang. Tapi ya itu dia. Silahkan. Itu ya guys yang paling benar yang Kak Yuliza. Oke, kita lanjut. Gehen Sie durch den Kursraum, fragen und antworten Sie. Also, nggak mungkin dong kita keliling kelas ini ya, kelas les, padahal kita nggak ada lesnya. Tapi di sini kalau pertanyaannya wohin geht's du? Jawabannya apa? Jawabannya zu, in, oder von, oder aus, oder mit, oder in. Ini pertanyaan singkat aja ya, mengingat yang tadi. Dan aku udah tutup, aku nggak akan buka lagi. Kita hanya pertanyaan aja. Kalau pertanyaannya wohin, menurut kalian jawabannya itu apa? Sebenarnya ini nggak ada sih guys. Entschuldigung. Oke, kalau pertanyaan wohin, jawabannya cum. Kalau pertanyaannya wo, ada beim di sini kalau manusia. Kalau woher, aus. Jadi itu dia. Oke. Kita lanjut aja langsung ya. Im Büro, was passt wo? Ordnen Sie zu. Di kantor, apa yang pas di mana? Susun guys, disusun ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada yang mau jawab di sini? Aku masih agak bingung. Sebentar aku baca dulu. Dan komputer hochfahren di datik offnen. Terus tinggal cocok-cocokin aja guys. Yang mana nih yang benar? Oke, silahkan sambil kalian tulis di kolom chat. Yang 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa.
Kan sudah yang nomor 1 itu apa? Dan komputer hochfahren. Ada yang tahu jawabannya? Di sini aku mau jelasin dulu yang good. A ya. Ya, A. Mhm. Mhm. 2 itu yang Mhm. C. Yang 2 itu yang C, genau. 3B. Yang 3, 3B. 3B. genau, 3B. Yang 4, 4 itu E. mhm. Pun D. Yang 5 itu yang D, genau. 6 Yang 6, of course, yang F ya. F, genau. Oke, di sini aku mau kasih, di sini ada good gesagt. Problem mit Medien. Ich habe kein Netz. Aku nggak punya sinyal. Terus das WLAN ist so langsam. Wifi-nya itu sangat pelan. Terus ich bin seit Tagen offline. Aku udah beberapa hari ini offline. Mist, mein Akku ist leer. Jadi sayangnya bateraiku tuh nggak ada itu. Oh, lanjut ya. Karena udah sebenarnya cepet. Udah jam 9.13 juga. Was muss Tom zuerst machen? Also ini nggak ada guys. Zuerst dan jadi sini lihat yang ini aja ya. Zuerst fährt er den Computer hoch. Dan öffnet er die Datei. Also zuerst itu artinya yang pertama dia menghidupkan komputernya. Kemudian kemudian öffnet er die Datei. Kemudian dia membuka datanya. Genau. Jadi itu zuerst dan itu adalah apa ya? Aku lupa bahasanya, tapi dia ada ini juga materinya juga. Jadi dia bisa ditaruh di tempat pertama, terus tempat keduanya adalah verben. Oke, kita lanjut. Klub Espanyol Treven im Club lesen Sie den Brief, was machen die Mitglieder zusammen, sammeln sich im Kurs. Also, di sini itu kita disuruh baca si suratnya, terus kita ngumpulin apa sih yang dilakukan anggotanya itu bersama-sama gitu. Tapi kayaknya ini bakal makan banyak waktu. Kan ini udah jam 9.14. Tapi ini masih penting. Kita lihat dulu ya. Tinggal ada 3 halaman lagi. 2, 3. Oke, karena yang ini tuh rata-rata kurang. Kurang. Oke, berarti kita last di ini aja. Oke, silahkan dibaca satu orang aja karena waktu kita tinggal sedikit. Yang klub Espanyol ini. Nanti kita isi ya guys, walaupun aku tidak tahu sih isinya apa. Tapi kita temuin bareng-bareng. Silahkan, ada yang mau baca? Fakta itu sesuatu yang terbuka. Jadi masa lalu itu terjadi. Untuk Oke, silahkan Kak Nana. Ini baca suratnya kan? Ya, baca suratnya, genau. Dari atas yang Klub Espanyol. Boleh. Oke. Klub Espanyol, Sevenienstraße, 35, 5079, Köln, www.5espanolclub, 5D, Stripe, info @espanolclub.5de. Laura Perez Garcia, Bonnerstraße, 112, 50667 Köln, 5 Mai 3000 bla bla bla. Informationen zum Programm und Einladung zum Jahrestreffen. Liebe Frau Perez Garcia, herzlich willkommen im Club Espanol. Sie möchten Deutsch und Spanisch sprechen und Leute aus der ganzen Welt kennenlernen? Dann sind Sie bei uns richtig. Unsere Treffen sind immer Samstag im Kulturcafé in der Severinstraße. Wir diskutieren auf Deutsch oder Spanisch
über aktuelle Themen. Gern können Sie auch eine kurze Präsentation zum einen Thema machen. Am Abend zeigen wir einen Film aus Spanien oder Südamerika. Oder wir kochen etwas zusammen. Hier noch eine Information. Unser Jahrestreffen ist am 25. Juni im Stadtpark Köln. Es gibt internationale Spezialitäten, Spiele für Kinder und Erwachsene und ab 21 Uhr spielt eine deutsch-argentinische Musikgruppe. Viele Grüße und bis bald, Christiane Ahrens. Also, vielen Dank, Kak Nana. Oke, karena Ya, udah kita baca, kita sekarang tinggal kumpulin aja. Apa aja sih yang dilakuin sama anggota-anggotanya itu bareng-bareng? Menurut kalian satu tuh apa? Ada 8 nih, kayaknya ada 8. Tapi yang aku baca kayaknya belum 8. Coba, menurut kalian ada apa aja? Coba, silahkan ditulis di kolom komentar aja guys, karena sini udah mulai bising ya. Atau ada yang mau ngomong silahkan. Nomor 1 apa, nomor 2 apa. Satu aja boleh per orang. Silahkan, ada yang mau? Ayo. Kalau kalian tadi udah baca di sini, ya kan, yang mereka lakuin bareng-bareng tuh apa aja? Ya kan, sebenarnya aku mau translatein. Oke, aku translatein ya sedikit ya. Liebe Frau Perez Garcia, herzlich willkommen im Club Espanyol. Selamat datang di Club Espanyol. Sie möchten Deutsch und Spanisch sprechen und Leute aus der ganzen Welt kennenlernen. Anda ingin belajar enggak, berbicara bahasa Jerman dan Spanyol, dan orang-orang dari seluruh negara, dan mengenali orang-orang dari seluruh negara. Dan sind Sie bei uns richtig? Kamu benar di kami gitu. Maksudnya kayak, dan Sie sind bei uns richtig. Jadi kayak, maka kamu memilih kami dengan benar gitu. Unsere Treffen sind immer Samstag im Kulturcafé in der Severinstraße. Also, pertemuan kita selalu hari Sabtu di Kulturcafé di Jalan Severin. Wir diskutieren auf Deutsch oder Spanisch über aktuelle Thema. Jadi kita berdiskusi dengan bahasa Jerman atau bahasa Spanyol tentang tema-tema yang terkini gitu, aktuell. Gern können Sie auch eine kurze Präsentation zu einem Thema machen. Dengan senang hati, Anda juga dapat melakukan presentasi singkat tentang sebuah tema. Am Abend zeigen wir einen Film aus Spanien oder Südamerika oder wir kochen etwas zusammen. Pada malam hari kami menunjukkan sebuah film dari Spanyol atau Amerika South Utara, atau kita masak bersama. Hier noch eine Information. Di sini masih ada sebuah informasi. Unser Jahrestreffen ist am 25. Juni im Stadtpark Köln. Pertemuan tahunan kita adalah pada 25 Juni di Stadtpark di Köln. Es gibt internationale Spezialitäten, Spiele für Kinder und Erwachsene und ab 21 Uhr spielt eine deutsch-argentinische Musikgruppe. Di sini ada juga ada sebuah kayak gimana ya, spesial itu adalah kayak spesial dari gimana ya ngomongnya, es gibt international penampilan Spezialitäten. spesial gitu kali ya. Genau, kayak penampilan spesial internasional. Contohnya bukan. Ada penampilan spesial internasional, permainan untuk kinder dan remaja, Erwachsene, Jugendliche gitu. Dan dari jam 9 malam ada musik grup dari Argentina, Argentinisch Deutsch, kayak sebuah klub Deutsch Argentinisch, musik gitu, bermain musik gitu. Terus Villa Grüße und bis bald. Oke, ini kita udah tahu ya apa-apa aja sih yang mereka lakuin bareng-bareng. Jadi menurut kalian yang pertama tuh ada apa sih? Kalau kita lihat tuh dia berurut kok guys. Oke, nggak ada yang tahu?
diskusi Saya dalam itu bahasa Jerman sama Spanyol dulu. Pakai Genau, tema. yang nomor satu itu adalah diskusi saya dengan bahasa Jerman dan Spanyol. Yang kedua, bicara bahasa Kurze Jerman dan Präsentation zu Spanyol. einem Thema machen. Genau, eine kurze Präsentation zu einem Thema machen. Genau. Yang ketiga, Film aus Spania oder Südamerika. genau, einen Film. Yang keempat, Kochen etwas zusammen. genau. Yang kelima, ayo, dikit lagi nih. Unsere Jahrestreffen. Itu bukan, oke, itu ya itu juga pertemuan, cuman itu bukan something yang dikerjain bareng-bareng ya. Sebenarnya pertemuan, cuman kayaknya kurang tepat. Lanjut, yang lanjutnya nomor 5 apa? Internationale Spezialitäten. Also itu kayaknya dia bener, kayak mereka tuh kayak ada pertunjukan spesial dari internasional itu kayak bareng-bareng. Terus yang keenam, Spiele für Kinder und Erwachsene. Yang ketujuh, spielt eine deutsch-argentinische Musikgruppe. genau. Berarti yang kedelapan apa ya guys? Menurut kalian apakah Unsar Jahrestreffen itu benar? Kalau aku sendiri agak kurang tepat menurutku. Tapi kalau menurut kalian benar-benar, karena kan di sini ada 8 ya. Oke, gimana? Kita masukin aja atau enggak yang Unsar Jahrestreffen is on Masukin aja, tapi 26 Juni. terakhir gitu. Karena kayak acara istimewa kan. Oke, kita masukin ya berarti ya. Oke. Oke, kita lanjut. Welche Kontakte zu Ihrer Sprache oder zu Deutsch gibt es in Ihrer Stadt? Also nein. Briefstandards wo steht was im Brief in 7a ordnen Sie zu. Jadi ini adalah standar dalam surat ya guys. Jadi di mana penempatan dalam surat itu di 7a ordnen Sie zu. Also, jadi yang tadi kita itu guys, itu dia nggak harus 8. Melainkan yang nomor 8a inilah kita letakin di nomor-nomornya ini. Also, kita lihat ya, kita masukin ya, silahkan ya. Also, jadi di sini adalah nomor 8a, bisa kalian lihat. Anrede, Adresse, Betreff, Absender, Gruß, Datum, Empfänger, Unterschrift. Also, menurut kalian nomor 1 tuh apa sih? Silahkan, enggak, ini kita kasih waktu aja, karena ini udah 24 ya, karena waktu kita tinggal sedikit, 2 menit aja, silahkan 2 menit. Kalian tentuin yang mana nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh ditranslate juga yang belum tahu artinya apa. Anrede, Adresse, Betreff, Absender, Gruß, Datum, Empfänger, Unterschrift. Silahkan. Genau, mendeteksi bagian surat-surat ini. Benar banget. Tadi yang kita kumpulin itu tidak harus 8 berarti guys. Silahkan ya. Oke, karena udah 26. Menurut kalian nomor 1 itu apa isinya? Pengisi. Absender, nomor Absender. 1. Absender,
Mhm. Betrif Okay, genau. Unterschrift, nein. Yang paling benar itu adalah Absender. Also, Nummer 2. Silahkan. Penerima. Nummer 2. Sorry? Empfänger, Pengirim. Empfänger, Empfänger ya. Empfänger. Ada jawaban lain mungkin? Enggak, jawabannya benar kok. Sorry. Pada kan. Jawabannya benar. Kalian tuh jangan kejebak ya kalau aku kayak gitu, guys. Emang suka banget. Oke, lanjut nomor 3. Yang nomor 3 paling jelas ya di sini. Datum ya. Genau. Datum. Iya, genau. 9. Adres, Sorry. Mana garis ya? Sorry, Adresse, mataku juga udah mulai lelah, guys. Ya, genau. Yang nomor 3 itu address. Genau. Oh, Tessa. Oh iya ke situ. Yang nomor 4? Datum. 4 baru datum. 4 baru datum. Datum. Genau. 5, Yang nomor 5. Betrif, Grus. Betreff. Betrif, Genau, betreff. Yang nomor 6. 6, Grus, Oh iya nomor 6 baru Grus. Yang Kode nomor 6. Anrede, Terus, genau. Salah. Nein. Anrede, Nomor 6 itu Anrede, genau. Sorry. Anreda. berarti 7 Grus ya. Genau, yang 7 groß und dann Oke. Ach, Unterschrift. Unterschrift. genau, Unterschrift. Jadi itu tanda tangan ya, guys. Karena pada umumnya kayak tanda tangan tuh sebenarnya nggak tanda tangan juga, tapi siapa yang nulis suratnya gitu. Tapi pengirimnya kan dari klub Espanyol ya. Yang tadi pertama itu Absender, itulah pengirimnya dari klub Espanyol, tapi penulisnya adalah si Christiane Arends. Oke, kita lanjut ya. Formelle Briefe und E-Mails, was passt wo, notieren Sie. Also sebenarnya ini kita makin panjang aja kalau udah habis waktunya. Tapi aku jelas singkat ya. Habis ini kita endingin guys, karena aku sepertinya ada keperluan. Jadi mit freundlichen Grüßen, liebe Frau, liebe Herr, itu adalah tempat pertama. Terus, nein, sorry, Entschuldigung. Also ini kita disuruh susun ya. Also kita nggak bisa susun sih sekarang guys. Oke, mungkin next aku bakal jelasin lagi. Jadi ingat kalau di Jepang itu adalah bagaimana cara kita menulis tangan dengan tangan nama lengkap kita. Genau. Di Jepang ya. Tapi di Korea juga sih. Oke, karena waktunya udah habis, kita lewatin aja dulu. Nanti kita jelasin di next time. Sama tugasnya nanti aku kirimin yang bagian tadi itu adalah ini. Schreiben Sie über Ihren Alltag oder Ihre Arbeit und verwenden Sie un oder aber. Oke, nanti dikerjain ya guys. Silahkan kita tutup dulu. Vielen Dank für euch alle, die schon in unserer Zoom kommt. Also sebenarnya nggak nyangka bakal sebanyak ini hari ini. Biasanya tuh cuman sedikit ya guys di bawah 10, tapi hari ini ada banyak. Jadi so sehr vielen Dank buat kalian semua. Sebelum kita udah berakhir, tapi aku kasih sesi tanya jawab 10 menit aja. Jadi kita sampai 21.40. Bebas tanya apa aja. Di luar A1 juga boleh. Silahkan ya. Kita hanya sampai 21.40 ya. Vielen Dank guys.